Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'analyse financière. On va entamer un cas pratique concernant la première séquence. L'objet de ce TP est d'établir le tableau de formation de résultats et de calculer la capacité d'autofinancement. Et on va retraiter les soldes de gestion. Ça veut dire on va calculer les soldes de gestion corrigés pour une année. On va utiliser l'exercice. La société Top Glass, implantée depuis une dizaine d'années dans la ville de Kazan, fabrique des produits surgelés et des crèmes glacées en outre. Il achète et vend en l'état d'immeubles de congélation aux distributeurs. Ce regroupement d'activités très appuyé en 1999 lui a permis de se développer parallèlement dans les réseaux commerciaux divers, vente à domicile, secteur de la restauration, distribution moderne. Cette opération, soutenue par des programmes industriels importants, devrait permettre une amélioration des résultats qui ont été non satisfaits pour l'année 1998. Les questions. On va établir le tableau de formation de résultats de 1998 et 1999. On va calculer la carte d'autofinancement pour 1998 et 1999 en prenant en considération les informations ci-dessus. Calculer la carte de 1900 par la méthode source-pratique en prenant en considération des informations ci-dessus et calculer les soldes de gestion corrigés pour 1999. On a des informations extraites de la balance. Ces informations, je porte à votre connaissance. Pour établir le tableau de formation de résultats, il faut seulement copier les chiffres de CPC et de calculer les divers indicateurs de solde de gestion, comme la marge brute, la consommation, et la valeur ajoutée, l'état des soldes, l'excédent brut d'exploitation, l'insuffisance brute d'exploitation, le résultat d'exploitation, etc. Et pour calculer la carte d'autofinancement, on a deux méthodes, la méthode additive et la méthode soustractive. Il faut ici prendre en considération les informations. Et donc pour calculer la CAF, il faut lire bien les informations. On a ici l'exercice, on a diverses informations et donc on a d'autres informations pour le traitement et on a le compte des produits et des charges de 1998-1999. Première chose à faire, c'est calculer le tableau de formation de résultats. On va copier les nombres. Et donc de 1900, et donc on a vente, achat, revendu de marchandises. Vente. Et donc il y a des ventes. Et attention, des concernant l'exercice précédent et dans l'exercice. Et donc وهذا عام 99 وعام الأول 98. إذا عندنا هذا 30 750 18 400 غنقولهم بجوج باش نخدمو en même temps. Il faut copier les nombres. إذا produit, إذا vente 30 700 18 400 on va les copier. pour 98. Et donc pour achat revendu de marchandises, إذا عندنا
28 900 15850. فوالا. تمنية وعشرين وتسعمية خمسطاش 850. On va faire des calculs. Voilà. 30 750 ناقص 28 في 900 تساوي 1850. 1 2 3. بالنسبة ل 98 مليون، إذا 18,400,000 ناقص 15,850 كتساوي 2550. 1 2 3. Voilà. On a calculé la marge brute sur voilà, on a calculé ça. Maintenant, on va calculer la production de l'exercice. Vous savez que la production de l'exercice est égale vente de biens et services produits, plus variation de stock de produits, plus immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. إذا vente de biens et services. vente de biens et services. إذا 25,820 والأخرى 14 مليون. ننقلها. vente 25,820 ici 14 مليون. Voilà, on a calculé ça. Maintenant, on va calculer la variation de stock. La variation de stock كتساوي 1 ناقص 135,000 و1 ناقص 75,000. خمسة وثلاثين ألف. داخل. داخل. Immobilisation produite. هي immobilisation produite 250 140. 250 140. إذا نصحو التوتاليزاسيون. إذا نشوفو ناقص 25 نديرو 25,935,000. لا باردون 25,028 ناقص 135 زائد 235 كتساوي 25,935,000. والأخرى 14 مليون ناقص 75,000 زائد 140 كتساوي 14,065,000. 1 2 3. إذا on a terminé la production de l'exercice.
دابا نشوفو consommation de l'exercice. Vous savez que consommation est égale à achat consommé plus autre charge externe. إذا نشوفو achat consommé كتساوي 14,815,000 هي، والأخرى 13,600,000. autre charge externe 2,250,000 و750. نقولو هاد لي شي إذا achat consommé 14,815,000 بالنسبة autre charge externe 2,250,000. 13,600,000 2,750,000. إذا نشوفو لا كونسوماسيون 17,000,000 نزيدهم 17,000,000 وزيرو 65,000 و13,600,000 زائد 850 14,350. فوالا. إذا لا فالور أجوتي إذا est égal à la marge brute plus production moins consommation. راهي مكتوبة 1 plus 2 1 plus 2 moins 3. إذا نديرو الكالكول كتساوي 10,720. إذا الأخرى كتساوي marge brute زائد production moins consommation كتساوي 2,65,000. Voilà. On a terminé pour la valeur ajoutée. Maintenant, on va subvention moins impôt et taxes. Je trouve subvention d'exploitation. Subvention كتساوي 157,000 هي 157,082. 157,082. Voilà. On a terminé ça. Maintenant, on va impôts et taxes et charges de personnel. Impôts et taxes 157 ومليون و800 مليون و857,000. إذا 157,000 pour l'impôt ou pour les charges de personnel 1,857,000. إذا نشوفو impôt et taxes. 145 و845 145 145 و875,000. Voilà. Maintenant, pour calculer l'excédent brut d'exploitation, on va partir de la valeur ajoutée plus subvention moins impôts et taxes moins charges de personnel. On va faire pour 1999. إذا عشرة مليون 725 زائد 157,000 ناقص 157 ناقص 1,857 كتجي 8,863,000.
ici عندنا 800 عندنا subvention d'exploitation pardon je corrige 88,000 include 80,000 زائد 100 ناقص 100 2,150 زائد 82 ناقص 145,000 زائد 857 إذا كتجي 1,327,000. Voilà, on a terminé pour calculer les positifs, ça veut dire l'excédent brut d'exploitation. Maintenant, on va hors produit d'exploitation. مية وخمسة وثمانين ألف وأربعة وخمسين 185 185,000 50,000. Voilà. Haute charge d'exploitation. ميتين وأربعة وخمسين ألف ميتين وأربعة وخمسين ألف 56,000 إذا 254,000 254,000 56,000. إذا on va faire le prix d'exploitation. سبعمية خمسة وخمسين ألف 435,000. إذا le prix d'exploitation 755,000 435,000. Maintenant, on va faire dotation d'exploitation. ثلاثة مليون وخمسمية وخمسة وأربعين مليون ومئتين وخمسين ألف. dotation d'exploitation 3,5,4,5,000. بالنسبة dotation d'exploitation 1,250,000. إذا on va partir de l'excédent brut d'exploitation plus autres produits d'exploitation moins haute charge d'exploitation plus le prix d'exploitation moins dotation d'exploitation nous donne résultat d'exploitation 7 millions ici 410,000. إذا résultat financier. إذا résultat résultat شوفوا واش résultat d'exploitation لا ميم نشوفوا 7,400,000 راه هي. إذا résultat financier ناقص 1,363,700. ها هي نكتبوا هادي بعدا.
و363. Maintenant, on va vérifier le résultat d'exploitation. 410 إذا résultat financier ناقص 840. résultat financier ناقص 840. إذا résultat courant est égal résultat d'exploitation plus moins résultat financier. إذا عطاتنا 4,640. 4,640. 4,640 و300. إذا اللوط غتخرج لنا نيكات 410 ناقص غتخرج لنا ناقص 430. 430. نشوفو résultat courant. Voilà. Résultat courant, on copie là. Le courant 164,000. هيا 164,222. أخرى 222,000. إذا إمبو 222,000. إمبو sur le résultat 960. هي 960 والأخرى 154,000. إذا 960 والأخرى 54,000. Voilà. On a fait إذا calculer résultat net de l'exercice est égal résultat courant زائد résultat non courant moins impôt sur le résultat nous donne 3,843. 330 43 440 غلط. إذا نوضون ناقص 362. إذا résultat net est égal résultat courant زائد résultat non courant moins impôt sur le résultat 362,000. Voilà, on a terminé pour l'exercice. Là, on a terminé pour le premier exercice. Le deuxième exercice, on va réaliser là, calculer la cave de Nielsen en prenant en considération ci-dessus. Et donc, on va calculer la cave, la méthode additive. Et donc, إذا الريزلتا راه خرجت صحيحة
راهي 3,843,400 ناقص 360. باردون. إذا نفيريفيو الكالكول نشوفو. إذا هذه إذا فوالا قلنا إذا ريزولتا دو ليكزيرسيس ننقلوها نخدمو بعدا إذا ننقلو هادي إذا نديرو هنا pour l'exercice 1999. Pour l'exercice 1999 عندنا dotation إذا واخا dotation d'exploitation. dotation d'exploitation نشوفو شحال من شيفر ديال 99 هي عندنا هنايا 3 مليون هي 3,545,000. 3,545,000. إذا نشوفو نزولو عليها أكوتان نشوفو l'information dotation d'exploitation من فالور يحسبوها انكوربوري نجوزو منا هاد جوج لي فالور 10 هادي 105,145 نزولو هادو جوج علاش؟ لأن أكوتان كناخدو إي ألونتان. إذا هادي لو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون كلها هادي ألونتان هادي أكوتان. إذا نزولوها 105,000 إذا نقصو 105,000 منا 145,000. إذا شحال جات؟ إذا نعملو الكالكول دوتاسيون ديكسبلوطاسيون جات 32,95 32,95 نعملو فوالا 32,95 زيرو. دابا نشوفو دوتاسيون financière. شحال دوتاسيون فينونسي نشوفو. إذا عندنا شي دوتاسيون فينونسي هنايا هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دوتاسيون فينونسي 580,000 هاهي 580,000.
80,000. نزولو منا نشوفو الطابلو. إذا نقسمو à long terme إنو financé تي دي valeurs. إذا نقسم منا 320,000 à court terme TVP les comptes de trésor نزولو 155. نزولو 320,000 155,000. Et tout calcul nous donne dotation financière 105,000. Voilà. نشوفو dotation non courante. Dotation non courante. شوفوا شحال dotation non courante. 185,000. 185,000. immobilisé chaque mois نقسم منه 45,000 ونقسم منه 20,000. إذا هنا أكون تايم. Voilà. dotation non courante ونقسم نعملو 185,000 ونقسم منه 45 نقسم منه 20,000. شحال جات dotation non courante جات 120,000. exploitation. هنا ما نكتشفو في الكود بأن ما ناخدوش لي ترونسفير دو شارج ديكسبلوطاسيون، ما ناخدوهمش. إذا في اتونسيون ما ناخدوهمش. إذا نشوفو لو بريس ديكسبلوطاسيون. لو بريس ديكسبلوطاسيون كيجي 755,000. 55,000 نقص منها reprise corporelle actif circulant نقص منه 375 لأنه ونقص منه ترانسفير دو شارج. حفظوها نقص منه ترانسفير دو شارج. نقص 375,000 ونقص منه 755 ونقص منه ترانسفير دو شارج هي 28,000. جات الكالكول دو بريس ديكسبلوطاسيون. إذا جات الكالكول 252,000.
52,000. reprise cercle. نشوفوا reprise في cercle. ربعمية وخمسة وعشرين. وخمسة وعشرين. نزودو منهم شوفوا reprise financière. prime de remboursement type et valeur نزودو منهم 333,000 ونزودو منهم adoption de charge 330 ناقص 70. 33,000 ونقصو منهم 70,000. هذا reprise financière. نسحبو بدل الحساب. هذا reprise financière كتجي 22,000. ما تنساوش في لا ميثود اديتيف نمشيو نقراو ونشوفو واش كاين reprise sur subvention d'investissement. هي نشوفو reprise sur subvention d'investissement. نشوفو بعدا reprise sur subvention هي كاينة 450. نشوفو reprise non courant 254,000. courant 254,000 هي. ونقصو منها نشوفو بعدا لي دوني. ما تنساو تزيدو الأخرى reprise. reprise non courant 55 24. 55 24. باش نزيدو عليها reprise sur subvention et calcul fait رانا كتبت لكم إلى كتجي الكالكول 625,000. produit de cession ننقلوها جوج مليون هي produit de cession 8,580 و VNA 2,850. هذا كنديروه ناقص هذا كنديروه زائد. هاي كنكوبيو لي شيف. إذا produit de cession قلنا 2,580
و1 قلنا 2,850,000. إذا كنكالكولو الكاف، إذا كنديرو الكالكول راه كاين لو سين، إذا اش كنديرو الريزولطا زائد دوطاسيون زائد دوطاسيون زائد دوطاسيون ناقص ريبريز ناقص ريبريز ناقص ريبريز ناقص برودوي دو سيسيون زائد VNA كتساوي 7,734,440. إذا voilà, on a fait pour l'année. Maintenant, vous passez vous-même, je donne seulement la correction ici, vous faites la même chose, mais vous, à partir du résultat, il y a ناقص 362,000. Même chose, votre cerveau, les calculs, tout calcul est fait. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas de poser la question. إذا سنوات. إذا dotation financière 80,000. بالنسبة للدوتاسيون كورونت 40,000. بالنسبة للبريز ديكسبلوطاسيون 168,000. هنا تاخدو لي سوبريز سو سوبونسيون دانفستيسمون خرجتنا 236. اتونسيون والاخرين برودوي دو سيسيون فينا كتكوبيهم 980. 980 والاخرى خرجت 850. إذا لاكاب خرجت 261,500. 261,500. إذا j'écris ici pour comprendre, pour vérifier, pour l'exercice 992. اللي أنا نعاودكم غتاخدو لي دوطاسيون اللي في سي بي سي كتساوي 1,000,000 فيريفيلا 250,000 ونقصو منها الحاجة اللي متعلقة بأكوتام 58,000 نقصو منها 137,000. بالنسبة للدوطاسيون فينونسيير، بالنسبة للدوطاسيون فينونسيير عندنا عيد 300 في سي بي سي نقصو منها 145 نقصو منها 75. أي حاجة أكوتام كنقصوها. دوطاسيون نون كورون هنايا كناخدو لي ريبريز ديكسبلوطاسيون
يعني كنقصوا لي ريبريز ديكسبلوطاسيون. إذا ريبري كانت دوطاسيون نون كورون مشفتهاش 95 ناقص 45 ناقص 10. Reprise d'exploitation ما كناخدوش لي طونسفير دو شارج لا ميثود اديتيف. إذا 435,000 اللي في سي بي سي وكنقصو منها 220. Vérifiez aussi, vous ne le savez pas, n'hésitez pas de poser la question. De prise financière, de prise financière 254,000 ناقص 225,000 11,500. نشوفو لو بريس نون كورون 185,000 ونقصو 75 28 ونزيدو عليها لو بريس دو سوبونسيون d'exploitation. Voilà, on a terminé pour la méthode additive. Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question, on va utiliser la troisième question. Calculer la capacité par la méthode soustractive. On peut utiliser les informations suivantes. نشوفوا شحال خرجتنا l'excédent ديال 99 8 مليون و 863,000 كوبيرة بعدا. مليون 863,000. فوالا نشوفوا اوت برودوي اوت شارج. هيا اوت برودوي هنايا. إذا ديال 99 185 و 254. خمسة وثمانين 254,000. Voilà. Transfert de charge.
هي ترانسفير دو شارج اكسبلوطاسيون 128,000. reprise. D'après les informations reprises sur l'activité نلقاو بأن 375,000. الكوتاسيون d'exploitation de risque 105. هادو هي كنقولو هاد الحاجة اللي محسبناهاش. الكوتاسيون pour dépréciation de l'actif 145,000. بالنسبة لي برودوي فينونسيي كنزولو لو بريس ا لون تيرم. إذا كنعملو هادو هما لي برودوي فينونسيي. إذا كناخدو ها هي الحساب، كناخدو هادو كاملين توتال ونقصو لي خدمنا في لا ميثود الأولى 22,000. شحال كتساوي؟ 720 800. إذا لي شارج فينونسي كناخدو توتال دي شارج فينونسي وكنزولو لو دوطاسيون لي افيكتي ا لون تيرم 25/80 جات 2,001 و500. برودوي نون كورون كنعملو التوتال دي برودوي نون كورون وكنزولو منا لي ريبريز ا لون تيرم وما نساوش نزولو لي برودوي دو سيسيون. خرجت 79. والشارج نون كورون كنعملو التوتال دي شارج وكنزولو الحاجة اللي حسبناها في لا ميثود اديتيف وكنزولو منا الفي ان اللي كتساوي خرجت لنا 150,000. ولامبو راه حنا شفناها قبيلة كتجي 960 68. ميثود. إذا لاكار كتخرج لنا لو ميم شيفر. ستة 3 4 440. فوالا قلنا terminé par deuxième question. On va faire on va entamer la question. C'est on va calculer les soldes de gestion corrigés. On va les traiter. On va faire des calculs préliminaires puis calculer. On va faire des informations complémentaires. Dans ce cas, le programme de cette entreprise a utilisé en 1998 des machines de crédit. Il a payé à cette machine 150,000 de redevance. La valeur d'origine de la machine la durée 8 et dans la valeur résultée 600. إذن عندنا A retraitement وحدة هنا. إذن
إذا نحن باش نديرو دي كالكول ونفهموكم. فوالا إذا شنو عندنا؟ اللي عندنا إذا فالور دوريجين شحال كتساوي 800,000. إذا durée d'après l'énoncé est égale 8 ans. إذا 8 ans. إذا donc مية على 8 تو إيكال 12 فاصلة 5%. قلنا valeur résiduelle. La valeur résiduelle شحال كتساوي 60,000. On va calculer A. Est égal à 800, la valeur d'origine, moins la valeur résiduelle, nous donne 500. نوصل 500. إذا les charges d'intérêt من 50 من 50 ناقص 92 65 500. إذا فوالا. إذا كيفاش كنربحها؟ on supprime يعني كنحيدو la redevance des autres charges externes et on transfère la partie ديال l'amortissement vers les dotations. كنزيدو les dotations خرجت لنا 500 كنزيدوها في les dotations و le reste كنزيدوها في les intérêts في les charges financières. إذا نشوفو notre information est là. نزيد واحد.
نشوفوا واحد الآخر إذا كاينة شي فورماسيون أخرى. هي لونوغاسيون انترمينير 550 25. إذن واحد البوان. إذن لا rémunération أنا نكتب لكم la rémunération du personnel occasionnel ou intérimaire est retranché. 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 Des autres charges externes. Charge externe et ajouter le charge de personnel. Charge de personnel. إذا voilà. وبالنسبة للردوونس كنزولو لا ريدوونس كاملة des autres charges externes وكنزيدو أي دوطاسيون في لامورتيسمون في لي لانويتي في لي دوطاسيون والأخرى في لي شارج فينونسيير. إذا هاهما الحاجة أنا كتبت لكم اتونسيون. أنا نقلو الأعداد هما نقولو هنا فوالا لي شارج دو بيرسونال نزيدو هنا غنقصو من لي زوط شارج غنقصو 158 ونزيدو الدوطاسيون لي شارج فينونسيير نقصوها لأن هادي كتنقص غنزيدوها. هادو نزيدوها لأن نزيدوها وكنقصو التوتال فوالا وكنقلو الأعداد كنمشيو لي خرجنا وكنقلو البقية وكنعاودو الكالكول. إذا ديالنا إذا لا مارج بروت مكيوقع فيها حتى شي تغيير 1,850,000 فوالا. أشا كونسومي مكيوقع فيها والو 148 15 148 15 وثلاثة زروات. إذا الأخرى غيوقع فيها التغيير وتاخدو الكالكول كتجي 1,517. إذا الكونسوماسيون إكسترن مكيوقع فيه والو
11 132 valeur ajoutée. إذا كنديرو الكالكول 11 400 subvention les charges de personnel considérant bien les charges intérieures, les charges rémunération intérimaire ou rémunération occasionnelle. إذا 157,000 وهنا 157,000 وهنا كيوقع التغيير في شارج دو بيرسونيل كتخرج 2,430 2,432,000. إذا كنديرو ليكسيدون بروت 921 30 سنوات. إذا 185 ما كيوقع 100 charge d'exploitation 254,000 ودي بريس d'exploitation 755,000 وهذه كتبقى على التغيير كتجي 36 37 36 500 37 500. إذا الريزولتا ديكسبلوطاسيون كتعاود الكالكول وكتبدا بليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون زائد اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون ناقص اوت شارج ديكسبلوطاسيون زائد لو بليس دوطاسيون. إذا كتخرج 60 تسعود 60 produit financier سبعمية اثنين وأربعين 800 الشارج فينونسي تساوي 21 72 روات. إذا الريزولتا فينونسي كتخرج ناقص 14 29 200. إذا الريزولتا كورون 164,000. إذا فوالا التي أطن هذه. إذا الريزولتا كورون كتخرج 164,000 والأخرى ريزولتا كورون 46 40 300 والإمبو سور لو ريزولتا كتساوي 960 160. إذا كنخرجو الريزولتا منين كتخرج لنا 38 43 440 38 43 440. إذا فوالا on a terminé
pour l'exercice. إذا كتلاحظوا بأن le revêtement des soldes de gestion ont permis de donner une image plus économique et réelle de la rentabilité de l'entreprise, sachant qu'il n'a pas influencé le résultat de l'exercice. On obtient le même résultat malgré le revêtement. Ça veut dire que les revêtements des soldes de gestion ont permis de donner une image plus économique et réelle de la rentabilité de l'entreprise, sachant qu'ils n'ont pas influencé le résultat de l'exercice. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser la question.